Like, subscribe, and get notified. आयज जे आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केलेले आमी सुद्दां उलोवप केलेले कितें जे आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायजेशन जाल्लेले धर्मगुरूचे इंटरफिरन्स जाल्लेले हे आमी अजुनूय तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो आमचो स्टँड चेंज आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड येस हे पोलरायजेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायजेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा ते आयज आमी पळयता की जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लें आसा ते आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा आनी स्टील आमचो स्टँड जो आमचो पार्टी अध्यक्षाचो स्टँड आसलेलो येस वी स्टँड बाय दॅट की येस साऊथ गोवा भितर आमचें पोलरायजेशन जाल्लेलें आसा कित्याक आमी खुबशे पळयता कित्याक आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्ना पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो तेंचे कडेन उलोवप केलें तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले जाल्यार तो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना डिनाय केलो फोटो घेवपाक हेजे वयरसूनच कळटा तेन्ना जर तुमकां जर मनानसून नासले जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर आनी फोटो सुद्दां घेवपाक दिवना हेच्या वयरसून कळटा की कोणें पोलरायजेशन आमी जेन्ना थोडी गजाली उलयले जाल्यार म्हाका दिसता तेजे प्रेसाचेर स्टेटमेंट येयलो आमी केन्नाच कोणाक म्हणूना हेच्या वयरसून तुमकां कळटा कितलेशे बीजेपी क्लेम्स ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ रिलीजियस लिडर्स इन साऊथ गोवा फेल्स बेसलेस प्रिस्ट म्हणून सगळ्या प्रिस्टांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिलेलो आसा पण गिरेडो इज अ गुड पर्सन म्हटलेलें आसा सो जेन्ना आमी इंडिव्हिज्युअली कोणाक हे करून नासले ब्लेम करून जाल्यार हांकां खंयचो लागून येयले हेच्या वचून कळटा येस साऊथ गोवा भितर पोलरायजेशन जाल्लेलें आसा लॉस्ट जाले आमी अशें म्हणटात ना म्हाका जाल्यार दिसना ते फादरीन इन्फ्लुयन्स कोण वोटर येयले म्हण हिंग आमचे साऊथ गोवा जाल्ले ते वोटर्स खूद येयले वोट करपाक ते भाशेन एकू कम्युनिटीन मारना थोडे कॅथलिकांनी वोट मारना थिंगा हिंदूनी मारला मुस्लिमांनी मार सगळे एकठांय जावन हे इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट केलो सो तुमी एक कम्युनिटी ब्लेम करपाक हे सारकें ना कित्याक लोक खूद आयिल्लो हांव जाणा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी पासून मॅक्झिमम आमी इंडिया एअरलायन्साक वोट दिलो 17,251 हो वोट इंडिया एअरलायन्साक पडलो तो लोक खूद आयिल्लो आनी कोण आमचे सोशल एक्टिविस्ट आहले सोशल वर्कर आहले तेमी जायते अवेरनसूय केले आमी अवेरनस केल्ले आमी जायत्यो मिटिंगी गेल्ल्यो सो हे रिलीजियस ते इंटरफियर जाले म्हणून अशें ना सर आतां ते बीजेपी न्हू क्रिस्टांक ब्लेम करता खबर आहा ते तुमकां कितें चुकीचें कशें दिसना सारकें कित्याक क्रिस्टन डायरेक्ट ते इनवॉल्व कांय जावंकूच ना हांव सांगता सो ते तांकां ब्लेम करप ही चूक जावना कित्याक वोट जालां ते तुमी चोयलें जाल्यार सगळे हिंदूय आहाय क्रिस्तांव आहाय मुस्लिमूय आहाय सो ते बीजेपीचो साऊथ गोवा सीट गेला सो ते ताका लागून ते हे जाले आमचे तुमचे फ्रस्ट्रेट जाले सो बीजेपी दोनूय सिटां जिखता म्हूण हें केल्लें तरी आसा ऑल इंडिया तेमी म्हणलें 400 सिटी जिखता म्हूण सो बीजेपी तुमी जाणा आसतले एक वुमन कॅन्डिडेट घाल्ली सो ते कॉन्फिडंट आहले ते जिखतले म्हणून सो हारले म्हणून ते सायड बॅक लागला सो ते एकमेकाचेर ते ब्लेम करता Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate that. As a party, we have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपा जाय कित्या कारणा लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी ती हें आमचें कर्तव्य जावन आसा एका दोश दी तेका दोश दी हें सारकें ना सो हे पार्टीज तुमची प्रेस कॉन्फरन्स बी घेता पळय तुमी सांगतले ते पार्टीक सुद्दां की तुमी आतां तो इशू चड एक्झरेट बी करनाका म्हणून सी आय थिंक देर इज समथींग कॉल्ड इमिडिएट रिएक्शन पर्सन फील्स व्हेरी स्ट्रॉंगली अबाउट समथींग नाव टायम हॅज पास्ड इट इज टायम टू गेट बॅक टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा वी हॅव गॉट बॅक टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा सर सध्या अनेक नवीन एक नोटिफिकेशन इलेक्शन्स कम एंड गो we all have the same goal to work for the future
basically defectors, all will be given a VRS by the people of our state. In the past it has happened. ते सगळे भियेले आनी ते ब्लेम गेम घालपाक सोदता. कोण आतां एक कितें आसता, you have to accept the defeat with humility. Accept that you have done mistakes, accept that and say that you will try to do better for the people of Goa. Rather than putting it on a particular religious leader, I condemn this. This is not in the interest of our state, and I believe immediately the Chief Minister should issue a statement. Stop spreading communal disharmony करपाक आनी एक पार्टी जरी तुमी प्रयत्न केलो जाल्यार the people of the state will not take this, will take it very badly. I strongly condemn the attack, the statements made by a few of the BJP ministers, MLAs and probably Karyakartas. It's very hurtful when we have to listen to such statements made on the heads of our church. आमगे पाद्री भावाचे जे स्टेटमेंट गायलाय ते जाव तो मोविन म्हणटाय तो मिनिस्टरान, जाव तो एक्स मिनिस्टरांनी करंट MLA निलेश कब्रालान, जाव तो उडकी मान इस 34 डावन तो संकल्पान, जाव तो एक कार्यकर्ता तो तेज नाव कितें म्हाका खबर ना, गिरिराज मुट्टेणे. You all have no right to speak on the church and on the priest. You all have to accept the mandate of the people of South Goa. Accept Kurpa Shikai laws. And I urge the Chief Minister of Goa to file an FIR on behalf of the state. Just because they are members of the party of the BJP, that does not mean you let them go. Watch on Herald TV.